السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La propreté. Farid se lave toujours les mains avec du savon avant de manger. Il se brosse les dents avec une brosse à dents et du dentifrice 3 fois par jour. C'est un enfant qui aime beaucoup la propreté. نشرح النص باللغة العربية. La propreté, النظافة. Farid se lave toujours les mains avec du savon avant de manger. Farid يغسل يديه بالصابون قبل أن يأكل. Il se brosse les dents avant avec une brosse à dents et du dentifrice 3 fois par jour. ينظف أسنانه بمعجون الأسنان وبالفرشاة 3 مرات في اليوم. C'est un enfant qui aime beaucoup la propreté. هو طفل يحب النظافة. السؤال الأول. Coche la bonne réponse. يجب أولادنا أول شيء نعلموهم بما أنهم في السنة الثالثة ابتدائي لازم نعلموهم كيفاه يفهموا طرح السؤال. كيف يفهموا السؤال وش معناه؟ معناتها هذه نصف الإجابة. كوش لا بون ريبونس بمعنى عندنا 3 أسئلة نختار الإجابة الصحيحة ونديروا عليها رمز في. Farid se lave toujours les mains avant de jouer. وهنا نعلموا أولادنا كيفاه يجاوبوا على الأسئلة من خلال النص. السؤال الأول. Farid se lave toujours les mains avant de jouer. هل هذا صحيح أم خطأ؟ نروح للنص. Farid se lave toujours les mains avec du savon avant de manger. هنا فريد يغسل يديه قبل ما يأكل. السؤال الأول. هل فريد يغسل يديه قبل ما يلعب؟ الإجابة خاطئة، ما نمسوهاش، خلوها كما راهي، لأنهم قالوا لنا كوش لا بون ريبونس، الإجابة الصحيحة. فريد se lave toujours les mains avant de manger. نروح للنص. فريد se lave toujours les mains avec du savon avant de manger. الإجابة صحيحة. هنا نديرو نكوشيو على الإجابة الصحيحة هكذا. نروح للسؤال الثالث. فريد se lave toujours les mains avant de dormir. فريد يغسل يديه قبل أن ينام. ما كانش في النص، إذا خلوها كما راهي. Réponds par vrai ou faux. شو معناتها؟ أجب بصحيح أو خطأ. فريد aime être propre. إجابة صحيحة أو خاطئة؟ نروح للنص. C'est un enfant qui aime beaucoup la propreté. معناتها هنا صحيح vrai. فريد n'aime pas être propre. زيدوا نرجعوا للنص. C'est un enfant qui aime beaucoup la propreté. هنا خطأ. هنا عندنا الآن ne والبا تاع النيغاسيون، أداة نفي. هنا فريد لا يحب أن يكون نظيفا، خطأ. نروحو. فريد aime être propre. Vrai. فريد n'aime pas être propre. Faux. نروحو للسؤال الثالث. Combien de fois Farid se brosse les dents par jour? كم من مرة فريد ينظف أسنانه في اليوم؟ هنا ديرونا فوا مرة. نروحو للنص. Il se brosse les dents avec une brosse à dents et du dentifrice 3 fois par jour.
3 مرات في اليوم. نكتبوا 3 هنا 3 fois 3 fois. إجابة صحيحة 3 fois 3 مرات. السؤال الرابع. Fais une phrase avec les mots suivants. كون جملة بالكلمات التالية. عندنا le robinet ferme فريد. le robinet هي الحنفية، ferme يغلق، وفريد. نكونوا الجملة نتاعنا هي فريد ferme le robinet. فريد ferme le robinet. فريد يغلق الحنفية. نروحوا للسؤال الخامس. Complète les mots avec in, et. Le facteur. نديروا هذه. Le facteur. La maison. هاي la maison. Le lapin. Le lapin. IN. Le jardin. IN. Le facteur بمعنى ساعي البريد. La maison المنزل. Le lapin الأرنب. Le jardin الحقل. نروح الإجابة الصحيحة. Le facteur. La maison. Le lapin. Le jardin. السؤال الخامس. Écris en cursive la phrase suivante. Après le repas, je me brosse les dents. Toujours la phrase se commence par majuscule. Elle se termine par un point. نروحو نكتبوها en cursive. Après le repas, je me brosse les dents. أتمنى أن تكونوا استوعبتوا النص والتمارين، وبالتوفيق للجميع. لا تنسوا الاشتراك في قناتي. جزاكم الله ألف خير.